बराक की क्षेत्रीय भाषा में बनी फिल्म मामन के पत्र अब त्रिपुरा में रिलीज। बराक घाटी की क्षेत्रीय भाषा में बनी पहली प्रेम कहानी फिल्म मामन के पत्र मेमनर चिट्ठी का प्रीमियर 7, 8 और 9 नवंबर को त्रिपुरा के कैलाशहर टाउन हॉल में होगा। फिल्म का निर्देशन और अभिनय सिद्धार्थ सिन्हा ने किया है। बांग्लादेश, मेघालय, त्रिपुरा और बराक के सुंदर स्थलों पर फिल्माई गई यह कहानी नई पीढ़ी की भावनाओं और आकांक्षाओं को दर्शाती है। सिन्हा ने कहा कि यह फिल्म आंचलिक भाषा और संस्कृति को व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास है। नमस्कार, আমি সিদ্ধার্থ। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরা 7, 8, 9 তারিখে মামুনের চিঠি ফিল্মের প্রিমিয়ার শো হবে কৈলাসহর টাউন হলে, ত্রিপুরা কৈলাসহরে। আপনারা আসবেন। 11টার থেকে প্রথম শুরু হবে। আর সবচাইতে বড় কথা, এই সিনেমা মামুনের চিঠি ফিল্ম সার্টিফাইড হয়ে গেছে সেন্সর বোর্ডের। তো একটা অনেক একটা ভালো একটা খবর বরাকবেলির জন্য। আর এটা আঞ্চলিক ভাষার প্রথম ফিল্ম, বরাকবেলি আঞ্চলিক ভাষার প্রথম ফিল্ম, সিলেটি আঞ্চলিক ভাষার প্রথম সিনেমা। সো ইতিহাসের সাক্ষী হতে যাচ্ছি আমরা। থাকবেন, আমরা সিনেমাটা দেখতে আসবেন, আমার বিনম্র অনুরোধ সবাইকে।